ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କୁଟିକୁ ନାବାଳକ ସହ ଦୁଇ ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ଅଖଣ୍ଡଳମଣି ମୁଖ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାର ଅସୁରାଳି ବରୁଣାଇ ଠାରେ ଥିବା ନାଇରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅସୁରାଳି ପଟୁ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ OR01Q3701 ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ନାଇରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଧୂସୁରୀ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। सीधा रास्ता जाऊँ ट्रक एपटे पंकिला सी स्लो करदेला आम जाऊँ सी आणिक आमको बाड़ेदेला जानी कौन कौन क्षति मुंड बिंदी बेक फाटी नाटा कौन कहले अशोक कुमार साहू कौन घटना घटला घटना तो पुओ को नहीं जाऊँ ब्लड दवाई थैलासेमिया पेशेंट जाऊँगी टोटा राजधानी अपेरा टोटा बाँ साइड चटनी बुले देला आम बाप टक भर पशिगल आ गाड़ी चुना पुअर मुंड माड़ बेक माड़ हाथ छिंडी पिठी छिंडी मोर भी हाथ छिंडी गोड़ छिंडी आम भाई माने थे बचीगलु मो पिचाटा माड़ बर्तमान पूरा चली पार्नी पुअर बेसी क्षति मुंड आ बेक सेंडा बुले पानी ऊपर उठे पानी हाथ फाटी पिठी भी छिंडी छाड़ी गोड़ भी छिंडी गांडी ये सब क्षति हिमांशु नायक पेट्रोल पंप रोकुली मो पिला माने कहले बाँ को रोकवा ये डाण कर टाँकी अच्छी बुलबनी ये आम आगू जाकि बाँ को बुलू बुलेला मो पिला माने कहले ना गाड़ी आसुना चल कले से टाइम से माटिक पड़ाले स्कूटी वाला टाइम बाजी ये कम कर भद्रक कृष्णा ग्यारेज कम कर आज्ञा मत आज्ञा फोन सुइज मैनेजर को जन। रिपोर्ट एस न्यूज।